on behalf of PODA and all the rural women leaders and our partners for the conference and our rural women partners in more than 100 districts of Pakistan, I welcome all of you to your own 13th annual conference on Rural Women Day. آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید اور مبارک کہ ہم اپنی کانفرنس کے 13ویں سال میں شرکت شروع کر رہے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہے کہ پودا نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. وی آر ویری ہیپی مس سمینا نذیر فار allowing us this opportunity to be part of this wonderful conference, 13th Rural Women Conference, جس میں خواتین اپنے مسائل کو لے کے آتی ہیں، اب شیئر کرتی ہیں اور ساتھ میں ریکمنڈیشنز اینڈ پراسپیکٹس لے کر آتی ہیں، اور وہ اس تبدیلی کی خواہاں ہیں جہاں پر خواتین اور حضرات، خاتون اور مرد، عورت اور مرد اکٹھے ہو کر چل سکیں. And how do we support these developments? Well, we are seeking actively an open and frank debate with the government, but also with all other political actors, and we grant financial support across all our programs, as I said in the beginning, where women elements, women interests and women needs are to be addressed. سمینا نے اس کو پاسبل کیا، ممکن بنایا، کیونکہ آج سے 13 سال پہلے اسی پریمیسز میں، اسی جگہ پہ ایک کمیٹی روم تھا یا کوئی کانفرنس روم تھا کہ جس میں بیٹھ کے سمینا نے یہ آئیڈیا، تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ آج سے 13 سال پہلے جب یہ آئیڈیا ڈسکس ہو رہا تھا، اس میں سمینا نے اس کو 13 سال جو کنٹینیو کیا. تو میں عموماً کہتی ہوں کہ پاکستان میں نگار احمد کے بعد سمینا نذیر ہیں کہ جنہوں نے رورل ویمن کے ساتھ ایک تعلق رکھا، اور اس کو آپ کہتے ہیں ایک مسلسل تعلق کے اس میں. یہ 13 اکتوبر جو ہے وہ ایک دن عورتوں کے لیے رکھا گیا ہے. 365 دن رکھنے چاہیے ہمیں ایک دن نہیں رکھنا چاہیے. ایک دن ماں کے لیے رکھ دیا ہم نے، ایک دن بیٹی کے لیے رکھ دیا، ایک دن عورتوں کے لیے رکھ دیا، تو باقی 361 دن کا کیا کریں گے؟ یہ سب سے بڑا کویشچن ہے میرے لیے ایز اے انڈیویجول. حوصلے جو ہیں وہ یہاں ہی سے ملتے ہیں، پودا سے ہی ملتے ہیں. کس میں ہمت ہے ہماری اڑان میں خلل ڈالے؟ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. تو ہم نے اڑنے کی طاقت بھی ہے اور ہم نے اڑنے کی سکت بھی ہے، اور یہ جو پر ہیں ہمیں دیے ہیں سمینا نے اور پودا نے، ان کے پر اب اتنے اوپر ہو چکے ہیں کہ اب اس اڑان کو کوئی نہیں روک سکتا. بالکل ہے نا نہیں روک سکتا نا. کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے علاقے میں، دور دراز علاقے میں، پورے پاکستان میں جو ہے ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت افسوس ہوتا ہے جب ہم کسی بھی پرپوزل پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے اداروں سے ہم کنیکٹ ہو جائیں، لیکن جب ہمارا اول تو پرپوزل وہاں تک پہنچنا مشکل ہے، اور اگر پہنچ جاتا ہے تو یہ کہہ کر ریجیکٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو بجٹ ہے وہ کم ہے، جس کے اوپر مطلب جو بڑے ادارے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے. کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹرز آئیں، کوئی بھی چاہے کووڈ-19 ہے، چاہے اس کے علاوہ اور بھی کسی طرح کے بھی نیچرل ڈیزاسٹرز یا ہیومینیٹیرین کرائسس ہوں، اس ساری سچویشن میں عورتوں کی شمولیت کیوں ضروری ہے، اور خاص طور پر دیہی عورتوں کی شمولیت کیوں ضروری ہے فیصلہ سازی میں؟ اس لیے کہ دے فیس دا برنٹ، وہ اس سارے چیز کو بیئر کرتی ہیں اپنی زندگی کے اوپر. To match the exuberant energy of my predecessors, so I still hope that you bear with me. I'm really, really grateful and humbled to stand here in front of you during these very, challenging and trying times for Pakistan, but I mean, technically for the whole world. And
I'm really so kudos to PODA for being able, to pull this off, to have this kind of blended format with in-person meeting while heeding COVID-19 SOPs plus streaming to the online world. So I'm really glad that we are able to be here together. ट्रांसजेंडर अफराद और पर्सनस विद डिसेबिलिटी के हवाले से कहना चाहूँगी, क्योंकि हमने उन दोनों ग्रुप्स के साथ भी काफ़ी कंसल्टेशंस की और हमने देखा कि 2018 में इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे स्टेप्स लिए. उन्होंने NIC ऑफ कोर्स सबसे बड़ा मसला है, मगर जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी भी बहुत बड़ा मसला है. उन्होंने बहुत कुछ किया, मगर अभी भी बहुत कुछ होने की ज़रूरत है. तो मैं इस मौके पर पौधा का, सब उन पार्टनर्स का जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया, आप सब ख़वातीन का जो इतनी दूर से इस चैलेंजिंग टाइम में यहाँ पे आई अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, IPS की जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा का. मैंने इधर से ही एक चीज़ देखी, फिर मैं लाइफ स्टॉक महकमे में गई. खरगोश पाले जाएं, अगर वो 26 बाय 52 का अगर एक कमरा हो, उसके ऊपर मिट्टी फेंक दी जाए ट्रालियों की शक्ल में, पहाड़ियों की शक्ल में, उसमें 30 या 20 खरगोश के जोड़े छोड़ दिए जाएं, तो वो साल में 200-250 से भी ऊपर हो जाते हैं. वो बच्चे बहुत ज़्यादा देते हैं, बल्कि हज़ारों में चले जाते हैं. उनकी ऊन के साथ बहुत महंगी और बहुत गर्म चादरें बनती हैं, और उनके गोश्त को जो है ना वो मुर्गी के लेवल में जो है वो बिक भी रहा है, और उसके साथ जो उसकी खाल है उसके बेहतरीन पर्स और जूते बनाए जा सकते हैं. होती है उसके बच्चों को भी जाके हम पोलियो ड्राफ्ट्स पिलाते हैं. चुगियों वाली औरतें, ये जो हमारे अफ़गान महाजरीन और बाकी दीगर लोग जो उनके पास जाके उनको बच्चों को हिफाजती टीके लगवाना, उनको जो है कतरे पिलाना, ये हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है. यहाँ तक कि एक चुगी में रहने वाली हामला खातून को वहाँ से लेडी हेल्थ वर्कर लेके आती है, दूर दराज के रूरल एरिया में बेसिक हेल्थ यूनिट्स पे ले जाके उनका चेकअप करवाना और उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन देना कि किस तरह आपने अपनी केयर करनी है और किस तरह आपने अपने वसाइल के अंदर रह के ये सारा कुछ करना है. ये सब हमारी ड्यूटी में शामिल है. और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग 18-18, 20-20 बरसों से, 26-26 सालों से जो है ये जिम्मेदारी बहुत एहसन तरीके से निभा रहे हैं. For women not to fight for the share of the pie that has been allocated to them, which woman would get it, but for the women to fight in order to increase the share of the pie that goes to women. It's a totally different same mindset about what type of struggle needs to take place. मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो हैं वो ट्रांसजेंडर के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं काफ़ी, लेकिन उन प्रोजेक्ट से ट्रांसजेंडर को डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. तो ये प्रोजेक्ट में हमें जो प्रोजेक्ट आते हैं उसके अंदर पहले तो कोई पोजीशन ही नहीं रखी जाती. ये प्रोजेक्ट जो होते हैं बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेकर उठ जाती हैं, लेकिन हमें सिर्फ फ़ोटो सेशन और इसी तरीके से मीटिंग्स करके फ्री कर दिया जाता है. तो मेरी गुजारिश है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, साउथ पंजाब में है ख़ास तौर पर, तो वहाँ के जो ट्रांसजेंडर हैं फोकल पॉइंट हमारे पूरे पंजाब के अंदर बने हुए हैं, वहाँ फोकल पर्सन मौजूद हैं. तो उन प्रोग्राम में उस फंड्स के अंदर जो ग्लोबल फंड ख़ास तौर पर है HIV पे जो काम हो रहा है, उससे सिर्फ चंद लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं. तो जो वहाँ के जो रूरल एरिया से हैं, जो तहसील लेवल के लोग हैं या DHQ लेवल के लोग हैं, तो वहाँ पर DHQ के साथ हम तो ये चाहते हैं कि वहाँ पर भी हमें सहूलियात दी जाएँ ट्रांसजेंडर को, और इस फंड को जो है ख़ास तौर पर जो है महकमा हेल्थ के साथ जो है इसको जोड़ा जाए. जब भी आप मकामी हुकूमतों के इंतखाबात की बात करें या आम इंतखाबात की बात करें, बहुत अहम है कि आपके इर्द गिर्द जो जितनी भी ख़वातीन हैं, चाहे वो बहैसियत वोटर या बहैसियत उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती हैं, हम सब मिलकर देखें कि किस तरह से उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जा सकता है. इलेक्शन कमीशन जो कि मुल्क भर में एक मुहिम चला रहा है शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए, हम सबको मिलकर इलेक्शन कमीशन और इस तरह के हुकूमती इदारों को मजबूत करना है, इनकी काविशों को मजबूत करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इंतखाबात में और जमहूरी अमल में हिस्सा ले सकें. Rural women
hold up the sky and the ground, and they give us the food, and they give us the glue that binds our society, our families. اور ہماری جو دیہات کی عورتیں ہیں وہ اس ملک میں بھی اور دنیا بھر میں بھی سب سے زیادہ مستقل مزاجی سے اپنے گاؤں میں اپنے علاقوں میں رہتی ہیں، اور بہت سا ایسا کام ہوتا ہے جس کے بغیر ہمارا سسٹم نہیں چل سکتا، لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام کس طرح ہو رہا ہے. اور ہماری جو کسان بہنیں ہیں، اس کے علاوہ ہماری رورل وومن لیڈرز جو ہیں وہ our women leaders are also community leaders. They are also leaders in democratic movements in their districts and villages and communities. They are also the local peacemakers.